الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله أننا ننتقل من جنة إلى جنة ومن روضة إلى روضة، والمسلم سعيد والمؤمن رشيد يسلك أين يريد له المريد سبحانه وتعالى، فيهتدي إلى طريقه ويكون الدلالة له من الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى المقصود. Alhamdulillah, segala puji yang banyak dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kami berpindah dari satu surga ke surga yang lainnya. Dari satu raudhah, dari satu taman ke taman yang lainnya. Sesungguhnya hamba yang pintar adalah hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. وما المقصود إلا محبة الحبيب المحبوب، وما المقصود إلا اتباع لذلك المحبوب، وما المقصود إلا رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي يتجلى على الذاكرين ويتجلى على المحبين ويكون لهم منه سبحانه وتعالى المدد، ويكون منه سبحانه وتعالى فضل لا مزيد عليه، وفوق ما يؤملون وفوق ما يرجون وفوق ما يتصورون، فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. Tidak ada tujuan kecuali kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada tujuan kecuali meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada tujuan kecuali kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertajalli menampakkan dirinya kepada orang-orang yang berzikir dan kepada para pecinta dengan memberikan anugerah dan dengan memberikan karunia yang tidak ada tambahan lagi, yaitu karunia yang sudah maksimal, karunia yang melebihi daripada apa yang dibayangkan, dan karunia melebihi apa yang diharapkan, dan karunia melebihi apa yang diinginkan. فنحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، هذه النعمة العظيمة التي من بها المولى سبحانه وتعالى على من اجتباه وعلى من اصطفاه وعلى من جعله مختارا من بين الأمم أنه من أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه كان له هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء من غير سابق طلب ومن غير سابق مسألة، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، وهو سبحانه وتعالى إذا علم وهو العالم بكل شيء، وإذا رأى وهو الذي يعلم الأشياء قبل وقوعها، من عبد مخلص قربا منه سبحانه وتعالى وتزلفا إليه بصنوف الطاعات، أقبل عليه سبحانه وتعالى بالجود وبالكرم وبكل شيء يجده موجود عنده، وبكل ما سأل وبكل ما رجا وبكل ما يخطر له على بال. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأعظم الأعظمين، هو الذي من علينا بهذه المنن، وهو الذي أوقفنا سبحانه وتعالى في هذه المجالس التي تقربنا إليه والتي تعلو مقامنا مقام الحاضرين أجمعين، تعلو درجاتهم ويكون خبرهم في السماء في الملأ الأعلى، يباهي الله بهم الملائكة. فعليكم دون هذه المجالس، وحافظوا على هذه المجالس، وداوموا على هذه المجالس، ففيها الرفعة وفيها العلو وفيها السمو وفيها ما يكون للإنسان من صلاح الآجل والعاجل.
Sesungguhnya kita semuanya saat ini berada di dalam ketenangan dan kenikmatan. Kita semuanya seakan-akan beristirahat. Batin-batin kita merasakan kenyamanan dan ketentraman. Dan sesungguhnya nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Ketahuilah nikmat ini adalah nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan menjadikan kita semuanya orang yang layak untuk menghadiri majelis semacam ini di antara umat-umat yang lainnya. Ketahuilah kenapa kok kita ini dipilih? Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu murni karena itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Yahtassu bi rahmatihi may yasha." Allah taala itu mengkhususkan dengan rahmatnya siapapun yang Allah kehendaki. Ketahuilah jika seorang hamba menghadapkan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka Allah pun juga menghadapkan dirinya kepada hambanya dengan memberikan kedermawanan Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di majlis ini. Allah taala ingin meninggikan makam kita, ingin menaikkan derajat kita, dan sesungguhnya kabar tentang kita ini bukan hanya kabar-kabar yang ada di dunia, namun kabar tentang kita sebagai di tempat ini adalah kabar yang sampai di langit. Sesungguhnya saat ini kita sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Dan insyaallah setelah itu Allah taala akan memberikan anugerah yang akan memperbaiki semua urusan dunia dan semua urusan akhirat kita. An-nasu fi hadhihi dunya wa dunya faniyah. والدنيا قدرها حقير ووقتها قصير عش ما عشت فإنك ميت وأحبب ما أحببت فإنك مفارقه واعمل بما شئت فإنك مجزي به. الناس في هذه الدنيا القصيرة يطلبون الراحة، يطلبون الطمأنينة، يطلبون صفاء الخواطر والنفوس. الله قدر لكم في هذه المجالس جنة معجلة منه سبحانه وتعالى لأنكم تذكرونه ولأنكم تتوجهون إليه سبحانه وتعالى بوجوه قلوبكم وبوجوه أجسادكم، فلا يخيبكم الله وسيعطيكم الله وسيتفضل عليكم الله وسيصلح الله لكم العاجل والآجل والبيوت وساكنيها والمستقبل وما ينتظركم في ذلك المستقبل. الله سبحانه وتعالى إذا أقبل عليه العبد يقبل عليه سبحانه وتعالى جوده، ويقبل عليه سبحانه وتعالى فضله، ويقبل عليه سبحانه وتعالى كرمه، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وتعالى. Sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang fana. Dunia ini masanya singkat dan dunia ini nilainya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, hiduplah kamu sesukamu, sesungguhnya engkau adalah calon mayit. Dan cintailah apapun juga, maka sesungguhnya engkau itu pasti akan berpisah dengannya. Manusia di dunia ini hidup mencari ketenangan, mencari ketentraman. Ketahuilah di dalam majlis ini ibarat surga yang disegerakan untuk kita semuanya. Di sini kita merasakan ketenangan, di sini kita merasakan ketentraman. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita semuanya. Allah taala pasti akan memberikan anugerahnya kepada kita semuanya. Ketahuilah jika kita menghadapkan diri kita dengan taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menghadapkan dirinya dengan penuh anugerah kepada kita semuanya. Sesungguhnya la mani'a lima atait, tidak ada yang bisa mencegah jika Allah Ta'ala itu ingin memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah Ta'ala itu ingin mencegah. La yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Sesungguhnya tidak ada usaha yang berarti, sesungguhnya semua usaha itu daripada Allah Subhanahu wa taala. الناس في هذه الدنيا ممن حاز الأموال وأشاد المباني
وامتلك السيارات وامتلك الأرصدة في البنوك، هؤلاء كثير منهم يفقد الراحة النفسية، وتجده في آلام، وتجده في مخافات. البورصة ارتفعت، البورصة نزلت، الأسعار، الحروب، تجده دائما متشتت. لكن الذاكرين الله سبحانه وتعالى يذكرونه بقلوب مطمئنة، بقلوب مرتاحة، بقلوب يكون فيها الأنس بالله سبحانه وتعالى. إذا ذكرت مولاها عز وجل أمدها بكل ما يكون لها من مطلب، وأعطاها كل ما تريد من حال، وعجل لها ذلك في الدنيا وعجل لها ذلك في الآخرة، بسبب أنها سارت في طريق سيدنا محمد، بأنها اتبعت سيدنا محمد، بأنها عزفت وتركت تلك المحرمات وتلك المعاصي وتلك الملهيات وتلك التي لا تفيد بل تضر في الدنيا والآخرة. Manusia di dunia ini bermacam-macam. Ada yang sibuk mencari harta, ada yang sibuk dia membangun bangunan, ada yang sibuk dia itu heboh sibuk dengan mobil-mobil mewahnya. Ketahuilah orang-orang yang semacam itu tidak mendapatkan ketentraman jiwa dalam kehidupannya. Setiap hari kehidupannya itu dalam keadaan takut. Harga naik dia bingung, kemudian ada perubahan sesuatu dia ketakutan. Ketahuilah orang yang semacam itu yang kelihatannya hidupnya mewah, itu ternyata dia tidak mendapatkan ketentraman jiwa. Sedangkan kita semuanya yang kumpul di tempat ini yang zikir kepada Allah Ta'ala, kita semuanya adalah orang-orang yang hatinya tenang. Kita ini berzikir dengan hati yang tenang. Dan nanti Allah Ta'ala apakah menjadikan kita semuanya merasakan lazat, kenikmatan, merasakan unus, merasakan kenyamanan ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan nanti Allah Ta'ala akan mengabulkan semua yang kita minta. Semua hajat-hajat kita, baik urusan kebaikan dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kebaikan daripada majelis zikir ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala, dipercepat pahalanya nanti ada di dunia. Ketahuilah ini semuanya karena berkat kita semua meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengikuti apa yang diajarkan sama Nabi, yang Nabi perintahkan kita lakukan, dan yang Nabi larang itu semuanya kita tinggalkan. Karena berkat peneladanan Nabi tersebut kita semuanya akan mendapatkan kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti insyaallah. ليس الشان أن تمتلك الأموال، لأن الذي يمتلك الأموال ويمتلك هذه الثروات ليس معه منها إلا الأرقام. كذا كذا عنده من المليارات، كذا كذا عنده من العمارات، لكن أنه لا يستطيع أن يأكل في اليوم إلا 3 مرات، والغني يأكل 3 مرات. لا يستطيع أن يسكن إلا في غرفة واحدة وعنده 1000 غرفة، لكنه لا ينام إلا في غرفة واحدة، ما ينام في 20 غرفة ولا ينام في 50 غرفة. الفقير مثله ينام في غرفة واحدة، فهو لا يمتلك إلا الأرقام. الشان كل الشان أن تبقى متصلا بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، تكون له ذاكرا، تكون له شاكرا، تكون متنعما بما أولاك من نعم، تكون مؤديا شكر تلك النعم، تكون مرتاح البال. فطوبى لهذه الأمة الوسط التي تنال مقاما في القيامة أمثلا، وقد سرها أن كنت أنت نبيها، تمد عليها ظل حفظ المظللا، وتدعوهم في الحوض ريا ومشربا، وكلهم يأتي غر محجلا. الله يجعلنا وإياكم منهم. Yang terpenting itu bukanlah ketika kita itu memiliki harta ataupun kita memiliki sekian-sekian rumah. Ketahuilah harta sekian miliar, rumah sekian banyak, itu semuanya cuma angka. Kenapa? Karena seandainya ada orang dia memiliki sekian miliar, dia itu enggak sanggup makan lebih dari 3 kali. Sama kayak orang fakir. Orang fakir makan sehari 3 kali, yang enggak mampu, yang mampu juga sama makannya sehari 3 kali. Ada orang yang dia punya bangunan banyak, 1000 kamar dia punya,
Tapi tiap malam dia cuma bisa tidur di satu kamar. Gak mungkin lebih dari satu kamar. Sama kayak orang yang gak mampu juga sama. Dia tidurnya juga berada di satu kamar. Oleh karena itu yang terpenting bukan ketika kita tuh punya harta. Tapi kata beliau yang terpenting ketika kita ini selalu tersambung dengan Allah Ta'ala. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ketahuilah apabila kita ini zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita itu menjalankan konsekuensi daripada syukur kita tersebut. Maka sesungguhnya itulah yang terbaik di antara umat ini. Ketahuilah kita semuanya mendapatkan ketentraman jiwa. Mendapatkan ketentraman batin. Beruntung sekali umat ini. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat ini nanti yang di hari kiamat akan menjadi umat yang teristimewa. Setiap umat akan berharap untuk mendapatkan keadaan yang sama dengan kita. Dan umat ini nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan mendapatkan minuman daripada telaga Haud. Dan nanti umat ini akan dibangkitkan dalam keadaan bagian tubuhnya itu bersinar daripada bekas-bekas yang dia lakukan ketika dia itu melaksanakan ibadah wudhu. إبراهيم بن أدهم تسمعون به من كبار الأولياء ومن كبار الصالحين. كان ابن ملك وكانت الأموال تجري في يديه وقد تولى الملك ولكنه كان مهتما شديدا لا ينام ولا يرتاح. همه الأوراق التي يقرأها، همه العلاقات الدولية التي كانت مع جيرانه، همه كذا، لكنه اختار الله له مقاما أحسن ومقاما أسمى، تجرد عن ذلك كله واشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكان طعامه الأكل البسيط القليل ويوجعه بين يديه ويقول خبز وماء وظل هذا النعيم الأجل. خبز وماء وظل هذا النعيم الأجل. جحدت رحمة ربي إن قلت إني مقل. المهم الراحة في طاعة الله، الراحة في القرب من الله، الراحة كما تقدم الكلام معنا في حضور هذه المجالس. أسألكم في هذا المجلس هل تكدر قلب أحد؟ هل زعل منكم، اشتق منكم أحد؟ هل حزن منكم أحد؟ كله راحة، كله أنس، كله فرح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي تكون فيها راضي عن الله. دائما في كل يوم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. حزت الدنيا والآخرة، أتتك ما كنت تؤمل من الخيرات عاجلة وآجلة، كبيرة وصغيرة، عظيمة وقليلة. وليس في نعمة الله قليل ولكنه يقال دقيق وهكذا. وينبغي للإنسان أن يستشعر هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعتز بذلك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومما زادني فرحا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله. Ibrahim bin Adham itu adalah seorang putra raja, hidup bergelimang kemewahan. Namun yang terjadi justru dia setiap hari nggak pernah mendapatkan ketenangan. Dia stres, dia nggak bisa tidur, terpikirkan urusan macam-macam terkait dengan kerajaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia tinggalkan semua itu, dia tinggalkan semua jabatannya, dia tinggalkan semua kerajaannya, dan dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika Ibrahim bin Adham setelah bergelimang kemewahan itu dan dia kemudian meninggalkan segalanya beribadah kepada Allah Ta'ala? Beliau mengatakan khubzun wa ma'un wa dhillun. Roti kering, air,
kemudian mendapatkan naungan, itu adalah nikmatul ajalu, itu adalah nikmat yang teragung. Jahadtu ni'mata rabbi in qultu inni mukillu. Sungguh aku betul-betul mengingkari nikmat Allah apabila aku mengatakan aku ini dalam keadaan kekurangan. Padahal hanya mendapatkan roti, air, kemudian beserta naungan. Ketahuilah, orang yang tenang itu adalah orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tadi Habib Umar bertanya kepada kita semuanya, di sini ada enggak yang susah? Jawab, ada enggak yang susah? Soalkum hal yatakadar ahad. Bagul masih. Ada yang susah? Ada. Ada yang sedih? Ada yang sumpah? Masya Allah. Semuanya yang ada di situ adalah bahagia. Dikatakan kemudian beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik itu laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, sungguh akan kami berikan kepada dia yaitu kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu adalah ridha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita setiap hari berkata raditu billahi Rabban. Ucapan itu raditu billahi Rabban, Muhammadin Nabiyya dan lain sebagainya itu adalah ucapan menunjukkan wabil Islam. Raditu billahi Rabban wabil Islami dinan wabil Sayyidina Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Ucapan itu adalah ucapan bentuk keridhaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah tidak ada nikmat Allah yang sedikit, enggak ada. Nikmat Allah itu semuanya banyak dan nikmat Allah itu semuanya agung. Oleh karena itu kenalilah dan hargailah nikmat Allah tersebut. Jangan kalian itu merasa mulia kecuali dengan kedekatan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. La yani hadha anna an-nas la yata'allamuna syu'un ad-dunya. ولا يعني هذا أن الناس يكون لهم تجارة ولا يعني هذا أن الناس يجلسون ولا يعملون لكن الشان كل الشان أن تكون متعلقا بالله متعلقا بالله في البيت متعلقا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في المسجد متعلقا بالله ورسوله في السوق في مدرسة في الإدارة في كل مكان تتأدب بأدب الله تكون بذلك سعيدا عند الله سبحانه وتعالى. Ketahuilah dengan ucapan saya tadi itu bukan berarti kemudian kalian tidak mempelajari ilmu-ilmu urusan duniawi yang lain, bukan berarti begitu. Ataupun terus akhirnya enggak berdagang, enggak berbisnis, tidak semacam itu. Ataupun akhirnya terus jadi nganggur, enggak. Kata beliau, yang terpenting daripada semuanya itu adalah kalian itu punya hubungan dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. Kalian menerapkan adab-adab tersebut, baik ketika kalian ada di masjid, ataupun ketika kalian ada di pasar, ataupun ketika kalian ada di rumah, ataupun ketika kalian itu ada di kantor dan lain sebagainya. Apabila kalian menerapkan adab-adab tersebut, insya Allah kalian akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. مما يفرح القلوب ويبهج النفوس كونه أكثر الحاضرين من الشباب وهذه ميزة عظيمة من الله بها على أهل هذه البلاد وجزى الله الحبيب نوفل خير وبارك فيه وزاده من كل خير زاده علما وزاده فهما وزاده صلاحا وزادكم كذلك وزادنا معكم كذلك إن شاء الله تعالى. أنتم تجتمعون في كل أسبوع في هذه الأيام التي مرت وفي الأيام المستقبلة إن شاء الله تعالى تصلون على رسول الله تسمعون كلام أهل الله تمتعون أسماعكم بالكلمات الطيبات التي يكون فيها الاستفادة لكم في عاجلكم وآجلكم. هذه نعمة من المولى عز وجل عليكم واستشعروا أن الصالحين من عباد الله وأن أصحاب رسول الله
الذين تسمعون عنهم كانوا شبابا مثلكم وما أدركوا هذه الأحوال إلا وقد اجتهدوا في وقت الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من شاب لا صبأة له ما يصبو ولا يخالف، وإن وقعت منه مخالفة تاب وآب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع فكان محبوبا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فينبغي للإنسان أن يفرح بالحالة التي هو عليها. أنتم جلستم في هذا المجلس، داوموا على هذا المجلس، هذا دواء لكم، هذا شفاء لكم، هذا نفع لكم، هذا تحسين لمستقبلكم وتحصين لكم من الله سبحانه وتعالى، وتكونون إن شاء الله إذا كبرتم وإذا نفعتم أهلكم وإذا نفعتم أنفسكم وإذا ملأتم بلادكم أندونيسيا ستكونون مسرورين، ستكونون فرحين، لأنكم قد أديتم ما عليكم وحفظتوا أنفسكم من المنزلقات ومن الترهات ومن الأشياء التي لا يكون لعاقبتها حسن بل تكون عاقبتها سيئة والعياذ بالله. فنسأل الله أن يكرمكم وأن يديم لكم هذه النعمة وأن يديم لكم هذا الفضل وأن يديم لكم هؤلاء العلماء الفضلاء الذين يبذلون أوقاتهم ويسعدونكم ويعلمونكم ويرشدونكم، فنسأل الله أن يحفظهم. Ketahuilah di antara perkara yang menggembirakan hati dan menyenangkan jiwa adalah yang hadir di majelis ini kebanyakan adalah para pemuda. Itu merupakan suatu keistimewaan yang ada di daerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membalas kebaikan pada guru kita Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, telah menambahkan kepada beliau ilmu, menambahkan kepada beliau kebaikan, menambahkan kepada beliau kesolehan dan segala kebaikan-kebaikan yang lainnya insyaallah. Antum setiap seminggu sekali hadir di tempat ini, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang, kalian duduk di sini semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian mendengarkan ilmu-ilmu yang manfaat untuk urusan dunia dan juga untuk akhirat, urusan akhirat kalian. Ketahuilah, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kalian dengar namanya itu rata-rata para pemuda. Mereka itu semuanya para pemuda dan di usia mudanya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dikatakan dalam hadis, ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah. Tuhanmu kagum dengan pemuda yang la sabwatalah, yaitu tidak ada kerusakan pada dirinya. Dia tidak suka bermaksiat, dia tidak suka melanggar aturan Allah taala. Apabila sampai dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka dia segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Begitu dia maksiat dan dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka keadaannya berubah menjadi orang yang dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Karena Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena itu beliau mengatakan, maka langgengkanlah kehadiran kalian di majlis ini. Ketahuilah, majlis ini adalah obat untuk kalian semuanya. Majlis ini adalah penawar untuk kalian semuanya. Majlis ini adalah kebaikan untuk kalian semuanya. Di majlis ini adalah salah satu cara akan yang menjadikan masa depan kalian itu akan mendapatkan masa depan yang bagus. Kalau nanti kalian di masa depan, kalian akan jadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senang. Kenapa? Karena kalian semua sudah menjaga diri kalian daripada segala macam kerusakan, menjaga daripada segala macam perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Ta'ala melanggengkan nikmat ini dan membalas kebaikan pada siapapun orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat dan berdakwah di tengah-tengah kalangan umat ini. سمعنا في كلام مولانا الحبيب علي حبشي ناطق عصره أنطقه الله سبحانه وتعالى بالكلمات التي تلامس القلوب وتوجهها التوجيه العجيب إلى ربها سبحانه وتعالى. سمعنا النيات الصالحة، إذا أراد الإنسان أن يعمل عمل أن ينوي نية صالحة، والنية الصالحة من أسس قبول الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
هذا الحديث سببه أن رجلا في مكة المكرمة كان يريد أن يتزوج، وبعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يهاجروا إلى المدينة، وكان يريد الزواج من هذه المرأة، فقالت له: نريد أن نهاجر إلى رسول الله في المدينة ونتزوج هناك. فذهب معها إلى المدينة، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله: جينا مهاجرين إلى الله نريد الله والدار الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية الصالحة، هذا الحديث الذي قال النبي فيه إنما الأعمال بالنيات يندرج فيه نصف الدين، نصف أحكام الدين تندرج تحت هذه الكلمات الموجزة، الكلمات التي تحتوي على تحتها ويندرج فيها كل أحكام الدين وجل أحكام الدين. فأنت تحسن نيتك وتنوي نيتك الصالحة وأنت تقصد هذا المجلس المبارك، وأنت تجلس غيره من المجالس المباركة، تنوي النيات التي تريدها ويحققها الله لك، ويعطيك الله سبحانه وتعالى بسبب حسن انتوائك وحسن انطوائك، يحقق الله لك ما تريد، ويحقق الله لك ما تبتغي، وينالك ما لا يخطر لك على بال، فضلا من الله ومنه. Tadi kita telah mendengarkan nasihat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau Habib Ali itu mendapatkan karunia, beliau adalah berbicara kepada orang yang ada di zamannya dengan perkataan-perkataan yang menyentuh dan sesuai dengan kondisi orang yang ada di zaman tersebut. Habib Ali menyampaikan sesungguhnya beliau seringkali mengingatkan tentang permasalahan niat. Niat yang baik itu adalah pondasi daripada diterimanya amal. Ketahuilah hadis dari sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu asbabul wurudnya adalah ketika Nabi SAW itu hijrah, maka wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah itu juga ikut hijrah bersama dengan Nabi. Dan ketika itu ada seseorang yang pengen menikahi seorang wanita, maka dia melamar wanita tersebut. Kata wanita itu, ya nggak apa-apa kalau mau nikah sama saya, ya hijrah dulu. Akhirnya orang ini hijrah, kemudian ketika hijrah niatnya itu adalah untuk melamar wanita tersebut. Maka ketika itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu tergantung daripada niat. Dan bagi setiap orang itu hanya akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan nilai hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia cari atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ya untuk tujuan karena apa dia itu hijrah. Oleh karena itu hadis innamal a'malu binniyat ini itu terangkum di dalamnya setengah daripada urusan agama. Di setengah daripada urusan agama ini terangkum dalam hadis innamal a'malu binniyat. Bayangkan dalam kalimat yang singkat namun padat ini, di situ terangkum banyak sekali perkara-perkara fikih. Bahkan sebagian perkara-perkara hukum dan perkara apapun juga itu masuk di dalam perkara innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu kata beliau, mari perbaiki niat kita semuanya. Apabila kita sudah memperbaiki niat kita, maka Allah Ta'ala insya Allah akan mewujudkan apapun yang kita minta. Kita akan memberikan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan yang dalam hati kita, semuanya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
أولياء الله الذين يسمع عنهم ويتحدث الناس عنهم وعما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الكرامات وعما شغل قلوب العباد بمحبتهم. كل الناس يذكرون هؤلاء الأولياء ويتقربون إلى الله بمدائحهم بالقصائد وبالمؤلفات. هل بذلوا أموال دعاية من أجل أن يحصلوا هذه الدعايات؟ الدول تبذل الدعايات الأموال الكثيرة من أجل الدعايات، والتجار كذلك يبذلون الأموال الكثيرة من أجل دعايات بضائعهم. هؤلاء الأولياء من جعل لهم هذه الدعاية؟ وليست دعاية في وقت محدود، استمرت سنين وسنين وسنين. هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ذكره الحبيب علي في هذه القصة العجيبة التي نقلها الحبيب عبد القادر قطبان، كيف كانت الصلة بين أهل الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون لهم البهجة العظيمة بما يكون لبعضهم البعض من اهتمام بأمر الناس وخدمة لأمة النبي محمد. كيف جعل الحبيب علي حبشي رضي الله تعالى عنه يسمي كل أحد جاء إليه يطلب اسما لمولوده أن يسميه عبد القادر الجيلاني، بسبب أن الله سبحانه وتعالى أكرم أولئك القوم بالولاية وأكرمهم بأن شغل قلوب العباد بمحبتهم، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود ما هو 50 سنة ولا 100 سنة ولا 1000 سنة ولا أكثر ولا أكثر ولا أكثر، وفي هذه الدنيا وفي الملأ الأعلى. إذا أحب الله عبدا قال لجبريل أنه يحبه سبحانه وتعالى، فينادي جبريل أن الله يحب فلان، فيحبه الملائكة وأهل الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في هذه الدنيا. هذه الولاية التي يكرم الله بها العباد يطلبها سبحانه وتعالى، يعطيها سبحانه وتعالى، ويكون للعباد إنهم أطاعوه عز وجل أن يكونوا أولياء لله سبحانه وتعالى. من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مقام كبير، مقام عظيم، كل واحد يطلب من الله سبحانه وتعالى عطاء، وخزائن ربي لا تنتهي، وعطاؤه سبحانه وتعالى مدرار بالليل والنهار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذا المجمع الكريم أن يكرمنا وإياكم، وأن يتفضل علينا وعليكم بعطاياه، وأن يتفضل علينا وعليكم بهداياه، وأن يعمر قلوبنا بتقواه، وأن يعمر قلوبنا بمحبة أولياءه وبمحبة المقربين إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالاتباع، وفي الآخرة يكرمنا الله بشفاعته، ويدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنة بهذه الشفاعة، ويكرمنا الله بمجاورته. وجزا الله خير الحبيب محمد العيدروس والحبايب كلهم على هذه الاجتماعات وعلى هذه اللقاءات، ونوصيكم بالمحافظة عليها، ففيها الخير كل الخير وفيها البركة كل البركة. الله يكرمنا وإياكم بما أكرم عباده الصالحين. أكرمنا ولا تهنا يا رب، وأعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، وارزقنا الاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para kekasih Allah yang kita bicarakan, yang kita sebut-sebut namanya, yang mana kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji-muji mereka semuanya. Ketahuilah, apakah mereka itu mendapatkan pengakuan-pengakuan, pujian-pujian kita dari kita ini kemudian karena mereka bayar?
Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah membayarkan sejumlah harta untuk menjadikan dirinya dipuji-puji oleh kita semuanya? Enggak, sebagian orang itu bayar mahal untuk dipuji-puji sama orang. Sebagian tokoh itu bayar mahal untuk dia itu dielu-elukan dan diagung-agungkan oleh orang lain. Akan tetapi aulia Allah ini mereka tidak pernah membayar sedikit pun, tapi Allah yang menggerakkan kita semuanya untuk memuji-muji mereka semuanya. Ketahuilah hubungan antara wali-wali Allah yang tadi kita telah dengarkan, bagaimana hubungan antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Kitban, dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang tadi kita telah dengarkan, sekalipun masa mereka berbeda, namun mereka tersebut kekasih-kekasih Allah, itu mereka tetap memiliki hubungan. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau memberi nama Abdul Qadir Jailani kepada setiap bayi yang lahir dan ketika orang tuanya meminta nama kepada beliau. Itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ketahuilah ketika kita semuanya ini mencintai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah rahasia daripada firman Allah taala, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka Allah Zat yang Maha Rahman, Maha Pengasih akan meletakkan wudda, kecintaan kepada orang tersebut. Ketahuilah rasa cinta ini bisa sampai 50 tahun, bisa sampai 100 tahun, bahkan bisa lebih daripada itu semuanya. Ketika orang sudah mendapatkan cinta daripada Allah Ta'ala, maka orang tersebut selamanya akan dicintai di muka bumi ini. Bahkan dikatakan dalam hadis, jika Allah mencintai hamba, maka Allah tersebut menyampaikan kepada Jibril bahwasanya, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Maka Jibril pun menyampaikan kepada penghuni langit bahwasanya Allah Ta'ala mencintai si fulan. Maka kemudian setelah itu seluruh penghuni langit juga mencintai si fulan tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fil arad. Kemudian diletakkan rasa qabul, diterima untuk si fulan tersebut ada di muka bumi ini. Ketahuilah itulah kedudukan tinggi para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan karena rahasia itulah maka kita semuanya mencintai para kekasih Allah. Ketahuilah apabila kita semuanya ini taat, maka kita pun juga akan bisa menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah tidak pernah terhenti. Wali Allah taala itu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tidak ada kekhawatiran dan juga tidak ada kesedihan. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirat, dan mereka akan mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia dan sampai di kehidupan akhirat nanti. Dan kemudian beliau menutup tausiahnya dengan doa-doa yang sangat indah, dan kita berharap agar Allah Ta'ala mengabulkan semua doa-doa beliau. Beliau mendoakan agar kita mendapatkan pemberian dari Allah Ta'ala, mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita semua masuk surga berkat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mewasiatkan kepada kita semuanya untuk melazimi majlis ini. Ketahuilah di dalam majlis ini terdapat kebaikan yang besar untuk kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah doa-doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi juga mendoakan Habib Naufal Al-Idrus, karena jasa beliau lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini semuanya. Semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.